आउनुहोस् खमेर सिकौं। आजको विषय पकाउने क्रिया। Tiếp chom. तयार गर्नु। Chầm ăn. पकाउनु। Cắt. काट्नु। Chỉnh tràm. मसिनो काट्नु। Han chi chầm nật. स्लाइस गर्नु। Bọ sầm bọ. छिल्नु। Liềng. धुनु। Chùm rè. पखाल्नु। Thưa ở nguột. सुकाउनु। Snò. उमाल्नु। Chiên. तार्नु। Tập nồng. बेक गर्नु। Ảng. ग्रिल गर्नु। Chầm hỏi. बाफमा पकाउनु। Cổ. चलाउनु। Lìa. मिसाउनु। Chạ. खन्याउनु। Bần thèm. थप्नु। Cổng đào. तातो पार्नु। Thưa oi tờ trẻ. चिस्याउनु। Tạ bầm rào. पस्कनु। Plụ. चाख्नु। Tạ krương tê. मसला हाल्नु। Trổ bách tực chành. छान्नु। Cộp. छोप्नु। Tạ bầm rào. Tạ krương tê. Liềng. यी शब्दहरू साँच्चै याद राख्न चाहनुहुन्छ? FlashcardsLuna.com खोल्नुहोस् र यो सेट तथा अरू विषयगत सेटहरू निःशुल्क अभ्यास गर्नुहोस्। लिङ्क विवरणमा छ।